Bokajan along Congress pen bicycle rally ke padopon. Re-swam scheme ke cheng. Chirilangso water supply scheme ki thilota puthak usuka pen PHE department aphan kapin ren. Kardom nilidilikas birta than bangphi samiser diming tipi pinia birta angton pen arjuponik tha. Bokajan Block Congress Committee pen Patir PC Bokajan along Hormuhortar ador ke suaputha bicycle rally padopon. BJP go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. Narendra Modi go back, go back, go back. Sonia Gandhi Zindabad, Zindabad, Zindabad. Sonia Gandhi Zindabad, Zindabad, Zindabad. Rahul Gandhi Zindabad, Zindabad, Zindabad. Rahul Gandhi Zindabad, Zindabad, Zindabad. Sukhanjan pen CCI an Bangso bicycle rally padopon lo. Lasto along ke ADCC Amaipu Korsingingti Dun Maipu Rataningti Abarim MLA Lengduningti pen Chenglok Ongdum Congress Song Jatum Chetongdun Hanjang langso pen delika sa perangke Disnulekhe Tara langso along re-swam scheme ateng pen SHG upon check keron padopon Lasto along KAC CM Tuliram Ronghang Alhi Sarpuaman pen Chetongdun Aduntu MP Horan Singh Be Deputy Chairman Ritesh Inghi DC NG Chandradwat Singha EMS MSS Penchenglok Ongdung ke Thekedingatum Chetongdon Korkanthi MSC constituency Lapen PHE Harakha division angkang Samilangso Rongso Piangkang kedo Chirilangso water supply scheme thilodlo Ningkaning koya prang KAC pen Bangso water supply scheme silamponlo Non ke Bangso scheme ke thangnat aliavedetlo Langa hem tap anta hengno thailo Hemkom hemrai anta bab bijir hupsi pangram supen ingnam mandetlo Sonsi PHE department pen kilang ke pangkre lapen amo ke wangwe a job langalang pong anta henolaplo ingchina paisong anta halang no lapsi quarter ahem anta raktanglo non ke bangso adim ke barpi barso kachiti adim ke mandet pen hijim thumemelo laswa jok hatagara datum ingthir et alang ki junlong ledetsi lang tugalang chehosi junang ronglo central sarkar pen adontin ingthir et alang ki junlong jiapan Jal Jeevan Mission ke dengpon apora hutsi Karbi Anglong arlo Jasemet pen ke Chirilangso water supply scheme ichilot pen thangnat aligawe det ke herakme mialam bino Bangso puthak hadagara tatu batai local MSC mate KAC EM Raju Tiso aphan pachinilo Sita Piniar nianta sai ke deng theklongli BJP kachari pon KAC ke thekidingatum Karbi Anglong rongro batokano Chingthur piglopu kaike ke Hangkong ke kapacho bai thekti kalamlo athe rongru parlo ke doara tumke sonsuri kisung ke boy charsi lun pensi piniarnianta chechak nang bom lopusi usuka dipuaro amaipu longso darbe pen ningje pontu Longkidu Chirilangso water supply scheme amugangwe thektik lasinona sarkar atum kechelar manji puke thangnata kechelar theglongla Re-swam scheme ateng pen Piniwaisong Stadium along Bangparohini SHG upon HAD Minister Sumrong Hangpen Chekkeron Padopon Laso along DC Syed Isfakur Rehman KAC EM Rupsing Teron MSC Pawan Kumar Rai Rina Tirang Pipen Chenglok Ongdung ke Thekidingatum Chetongdon Dokamukam pen Delika sa Pirangke Francis Teron পাইছো যে এইটো এটা ডাঙৰ আঁচনি যেটো আমাৰ অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত আৰু আমাৰ ইয়াত চৰকাৰ হৈ পেলাই বহুতে ইয়াত কাম কৰিব নাপায় বাহিৰলৈ গৈছে কৰ্ণাটক গৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গৈছে তেলেংগানা মহাৰাষ্ট্ৰ
তামিলনাডু বহুত জেগাত কাম কৰিব গৈছে কিন্তু এই 2020 চনৰ মানে এই লকডাউনত বহুতে উভতি আহিছে আৰু নিবনুৱা সমস্যাটো মানে আৰু বেছি বাঢ়িছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ এনডিএ চৰকাৰ থাকোতে ইয়াত আগৰ পৰা ভাবি লৈছে যে চাকৰি কৰাটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী চাকৰি এইটো সীমিত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক কেনেকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কৰিব লাগে স্বনিয়োজন আৰু ইয়াত এই আটাইতকৈ ভাল আঁচনিটো হ'ল এই ৰিস্ৱাইন আৰু এইটো নাম দিছে আমাৰ এই ইউথ ইনস্পিৰেশ্যন একদম স্বামী বিবেকানন্দ তেখেতৰ নামত স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট তাৰ নাম দিছে স্বয়ং আৰু এতিয়া ৰিডিজাইন কৰাৰ পাছত ৰিস্ৱাইন আৰু তেখেতৰ এটা মানে ভাষণটো আছিলে মানে সকলোৱে মানে মনত ৰাখিব লাগে যে awake arise and reach not till the goal is reached sabto waktu ika Risayam আপনাকে স্বয়ং বলা না তিরবারে স্বয়ং বলা স্বয়ং আছে সুবি পকে বলছে asal tangga Kachuniri, ili tum VIP tumhan ke dalam asal so towar PIKha. beneficiary kama check ba karo dilo athima employment alam nin ke employment ado ko de machinery so ja ya dunia persilasi lapu cuklem ke chotama mo ke rapton ke paji Kachuniri lo, gate anak kito hapon na tuwa ke baral tumakhan ko si tami asal so towar bhagikha. Ili tum VIP atum non tam ikol asi towar PG ko si Kachuniri lo. Hapon towar ba pakhali ka. especially risoi yang dong aba picture lo solo tapen konok lo ta mohila hawali turan pa kini pamit salam bagi habis share ko mangare Malom Sopan Birtang Tomponik Sana. Now showing at Galaxy Cinema Hall. Tickets available at prices: Gold ₹150, Club ₹200, Executive ₹300. Langley TVS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Ingtipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Ion and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Birtar Jupon Tulona. Hawar ke hat paning ti ke pathua klamalong, SBM Pen Patir PC, Karlitang Nitur Rongpi, Chikimo Football Tournament ka pathu Pangcheng Ponlo.
Dongka Mukam Fort FC pen Hojai FC yang bongsi pathu pon lo. Pupuati matumta ke pathu ke Texera jok Jedai Koisi Aphi tiebreaker pen Hojai FC atum Dongka Mukam FC akan parem deadlo. Swalong Aluhiaman pen video Biswajit Rongpi SDO Robi Singh Hanse SBM Amaipu Devin Singnar Chunbang Kiron Taro atum Chetongdo. Langhin pen Delika Sapirangke Sarpin Pokro. Puruni FC la Pani TFC Kipipon tournament Kipachuni Pansi Milin dan Ring Tipolo la Pen Haji Lokwa Tutati Loko Murpalebra all the best Isu Aru Tutati Loko fair game खेली बोले कोई सो आरो हाल फुटबॉल गेम को देखा बोले Bordeka Langmili Nirja Klamalong Kidobom Ingdeng Koira Sirkep Kel Eningkane Seka Maipi Ni Tom ke Choklo Tom ke Chok Arni Karlitang Chitra Kumar Be Arani ke Sangpi Serihun Baby Pen Ingpu Ponderapi KLA Dun Maipu Pukursing Rongpi Mai Charisi Nona Porahut Karbialam Lapen Lamet Ardia Putha Krungsaya Mai Padupon Gurusar John Timung Thoram Singh Teron Lunse Timung Miki Katharpi Hangmiji Hanse Singh Pro Lapen Joy Singh Tokbiatum Lamjai Pon Laswapi Hirjir Pen Lamjir Kachepate Padupon Api KLA Amaipu Hidhinat Rongpi Mai Chari Ponsi Boro Sahitya Academy Boro Abhisar Lapen Guwahati University Reader Anil Boro Aluhi Sarko Aluhi Aman Pen DGC Abari Principal UB Pande Padmasri Rongbong Terang Vidor Singh Pro Lunse Timu Khorsing Teronatum Chetongdo KCS Dun Maipu Humsing Bay Pen Karlitang Joyram Kiso Lapen Karlitang Joy Singh Rongpi Lunkana Malini Pupon Lasopi Hakim Rongpi Lapen Khorsing Inkia Tumsi Alang Litu Makaya Lamo Khan Pon Hajjalang sa Pendilika sa Pirangke Bisnuleke Porpai Krehini Malompen, PHE Binapani IB along, Ingdeng Po AIKSU Amahang ke Tek Arni ke Talon. Bangsu Amai ke Charipon, Ad hoc Committee Maipu, Sujit Taro Pensi, Mai Chepahem Pupon Lo, Lapen Aluhi ke Pachinipon, Kongchun Bang Esterson Tiso. Lasualo, Kachetong Dun Aluhi Sarpo, ke LNLF a Chairman, Pidili Chetong Dun. Aduntu, Papangjang HTL Chairman, Saiting Rongpi, Lapen Katsa HPYA Lapen Penang Anasong atum Chetong Dun. Lapen Aluhi Sarpo Pen Lam Theke Jaipon ke Ilitum Kitlem ke Dam ke Anutinta Isia ke Mangdo Lasi Ilitum Kitlem Ponjia Ling Led Dosita Klem Pon Rapet Lonang Lapen Chesong Pon Rapet Nang Lalote Ilitum ke Mangasonta Chunji Pahai Hui Than Pachini Tekang Pusi Ilitum Delikas News Along Birdanang Pale KCS on top, Banan itu la, exos on top project, student amen and KN pen, la bangsa song, aku teka song tu dupik. Dalam bangsa song dupik ambong, sudah isi tu, la bangsa long ini, ini tu, kelong kecepaklan, kelong itu dia kenang ko berapa, ini cepaklan itu, wan itu, lagi lason itu, society baik tu mak radel long ketene. Baik tu bak heke sing turu kan kiwan along ketene kita helo ne officer ke thigima lahai officer long lahai department head along sun do akhe dode ulote ke pan ke long chukamu kape kamu na dum sing turu ni pan ke satu jala bangso artu anghoy halai no IAS IPS lapen IFS son tak sila all India ka no pena sama kantor son itu ACS APS tapi AFS son tak si PhD doktor engineer la son ke wando si ala bang so ang denga along itu makai lu baca di abang foto
itu malong bangkuan itu lidung. Lapen halang sobang putung kudak dak sigidu. Lapen halabang sobang putung itu berada depan koan nang Japon. Halabang sobang itu mongkong kacilaka. Lapen halabang sombong itu kacarcu. Halah itu mata nangkong. Lapen ansu si itu labang so kiklaim pulut itu han mioji ko ni ke paklan tu ban ulawan itu ye loka charli asong pen dang lok ka charli asong po tu kamat ha pen kaching room kaching wai kapadu pen ye lahai asylum balahai officer anding ka charli anding do hala sa anding mo kalong itu karbia itu ba ituma asong pen o ana bang ku bansi itu kapacali ang ding rapunji o ana bang ku bansi itu ning ani ana bang song ding itu aking mang bang patunay kesilong kami ay sulong kami non tunggu do student youth council non nang itum long kami yo lasnang ding mang doktor bang ano kacali engineer bang ano kacali IAS officer bang ano kamanji SCS officer pamano kamanji pula sa resulting bulute wa samang kalong sa bangkano itu SCS kimando ba APS bangkano itu kimando ba tax officer bangkano kimando halabang song ding itu exam apia po tung kapachali exam pune kaja kapachali itu mangke KC long tanang itu issue long kape kasong logo chali asong long nangkile dindiari samin so tung do si halabang sorry so nim so tung ke api po an baka pega ang dendo po kacali ang dendo po ladak itu masay kita sa tabi tekno sa halabang sobang tibang po tumban itum non society long kapaklan society along labang swang ding kapaklan ipan itu kinang so so kinang so kila hilo non ini tum Carbiang long autonomous council along 30 department pen MOS nang citok tet pen tibang ke 39 department do po 39 department at tunjong si council ariting kidopen halabang so department akit sa iklem tu head of department iklem tu jong si karbiak hey pen kaprekatum pulote karbiang long kibang tangka ana mangke halatum sayan pulo district council kalitet the district council phana mangke EMCM karbi sitame halabang song deng mangke EM no mana dunang ko EM dumpat department na kupina ancal to ko si bola senang nih aja. Sila bangsong dia ngalong ini tu mau amunir tu. Non ladang non ningkan trip ko angkong yung si itu. La head of department ko kaciraya bang ko compact bulute. Bangke si nang umuna bulute. Kalau bangsong department head long bangke. Abera an kupine Cokobar ke coklat non bangke mane kici mane retirement ke lagi bangke. Kalau bangsong department head abang ku Aldo narap isya kumsi data minong lengko. Hala hayang dinglong sami labang sui tumlu kacari asong along cirap long break jama amendo halabang sosong tumang itu kaciri tinang sotu. Pinia berta lapuan si Kangton Poniklo, Laing Bom Tha Daily Cast News.